салом дӯстони азиз, бинандаи доимии телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз, ба дидори ҳам расидем дар нашри навбатии барномаи меҳмони шаҳнавоз. дӯстони азиз, чӣ гуна ки мо ҳар барнома қайд мекунем, гурӯҳи иҷодии барнома пайваста талош мекунем то чеҳраҳоеро ба барнома даъват намоем ки тавонем бо суҳбатҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилошӯб ва омода кардани як навъи хӯрок хотири шуморо шод гардонем. дар барномаи мо нафаре меҳмон ҳастанд ки ман ба боварӣ гуфта метавонам ки барномаи имрӯзаи мо ҷолиб мешавад, чунки ин нафар тавонист бо суруду таронаҳои дилошӯби худ, бо овози маҳини худ дар дили ҳар як мардуми тоҷикистони азиз ҷо гирад ва ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо ин нафарро ба воситаи сурдояш мешиносед. Ин нафар ҳастанд Фарҳаноз Шарафова. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. умед бар он мебарем ки барномаи имрӯзаи мо ҷолиб мешавад, чунки дар воқеъ шумо дар як муддати кӯтоҳ тавонистед бо сурудҳои дилнишини худ дар дили ҳар як мардуми тоҷикистони азиз ҷо гиред. Ман зиёд мехоҳам дар оғози барнома як таманниёти неки худро барои бинандаи азиз пешниҳод намуда бошед. дар навбати худ саломи худро ба кулли бинандагони телевизиони Шаҳнавоз мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки бисёр хушҳол аз он ҳастам ки имрӯз маро бар барномаи худ даъват карданд. имрӯз ғайр аз оне ки мо хӯрок омода мекунем, дар ин миён мешавад суҳбатҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилошӯб ва ин маҳсулоте ки инҷо дида истодаам, аз ин дарк кардан мумкин ки имрӯз мо ба фикрам хӯроки миллӣ омода мекунем. Кадом намуди хӯрок? худи ҳозир барои бинандаи азиз ёдовар мешавем ки барои мо кадом маҳсулотҳо лозим мешавад ва мо кӯро аз чӣ шурӯъ мекунем, барои оне ки бинандае ки ин лаҳза назди оинаи нилгӯ нишастааст, ҳатман барои худ навишта мегирад ош омода кунем. Ҳар минтақа ба таври худ ошро омода мекунад ва қурутҳоам дар ҳар минтақа ҳар гуна омода мешавад. Шояд мо имрӯз қурутҳо омода мекунем ки нафароне ки дар хонаи худ омода мекарданд, аз онҳо шояд фарқ дошта бошад, бо фарқи ягон маҳсулот кам кардан ва ё илова кардани ягон маҳсулот фарқ карда бошад. барои мо чӣ лозим мешавад? барои мо дар кор мешавад равғани зард, қурут, фатир, пиёз ва кабудиҳо, помидору бодиринг бошад барои хӯриш. Барои хӯриш беҳтарин. Корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Корро аз об кардани қурут. Марҳамат. аввал бояд мо қурутро бо об мулоим созем. об лозима? бале, то мулоим шудани қурут мо фатирро реза мекунем. Чӣ қадар об лозим мешавад? Кифоя аст? бале, кифоя аст. хуб, мо то омода шидани қурут фатирро реза мекунем. беҳтарин мо як тараф мегузорем ина. акнун мо суҳбат карда барномаро мегузаронем ба хотире ки барнома ҷолиб шавад. Марҳамат. мо ҳар нафаре ки ба барнома даъват мекунем Фарҳаноз, ба хотире ки худи ҳозир бинандае ки ба телевизион пайваст мешавад то охир моро ҳамроҳ кунад, агар ҳаҷмнигор бошад ҳатман як латифа мегӯяд, агар ҳунарманд бошад шояд ягон ҷолибтарин саҳнаро барои бинандаи азиз пешниҳод мекунад зинда, ба хотире ки худи ҳозир мо сароянда даъват кардаем. Ман зиёд мехоҳам ки лаҳза як суруди дӯстдоштаатонро барои бинандаи азиз пешниҳод кунед, як 4 мисра дар анами радифе ки мо худи ҳозир фатир реза мекунем. Ман фикр мекунам бозам барнома ҷолибтар мешавад. дӯстдоштатарин сурудро дар оғоз барои бозам ҷолиб гардидани барнома. яке аз сурудҳои дӯстдоштаи ман то кай мебошад, мехоҳам барои мухлисон пешниҳод намоям. беҳтарин мешавад. Марҳамат. ҳар шаб зи ғамат нола кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай, мадору қувватам нест дигар эй ҷон, ба даргоҳи худо зора кунам то кай, ба даргоҳи худо зора кунам то кай, то кай. ман дигар ранҷурам, зи меҳри ту дурам, монда танҳо дили ман магар ки маҷбурам, шикаст орзуву ҳавас, бе ту ҷонам дар қафас, ту чаро раҳм надорӣ, охир бардодам бирас, то кай. ҳар шаб зи ғамат нола кунам то кай, дилро зи ғамат пора кунам то кай,
دل رازی غمت پاره کنم تا کی. بهترین و خودی از من در آغاز قید کردم که مهمونی امشبه ما نفری است که واقعا آواز شیرین ماین دارد و من برای چی گفتم در آغاز سرود سروید خودی حاضر سرودی که شما پیشنهاد کردین سخنان ما رو اثبات کرد. در واقع من فکر میکنم با باوری گفتم میتونم که خودی حاضر اون نفرانی که پیوست شدن چون برنامه ما اکنون آغاز شده است تا انجام ما رو همراهی میکنن چون آنها میدونن که در ادامه بازم سرودهای زیبا و جذاب و دلنشین و دلچسب پیشنهادی بیننده عزیز میگردم. субҳона дар фаронса, хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия, фазои шом дар Итолиё, шоколадье, лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. фараноз мо як таваҷҷӯҳ кунем як баргардем аз оне ки шумо ин суолро интихоб кардед. Мехоҳам ман дар ягон барнома шуморо надидам. ин аввалин барномаи телевизиони иштирок мекунед ва мухлисини шумо ман фикр мекунам дар бораи фаъолияти эҷодии шумо кам маълумот дорам. танҳо сурдои шумо клипҳои шумо тамошо кардан халос. ин муҳаббати санъат чӣ гуна пайдо шуд дар дили шумо? ҳар як нафари дигарро дида мехоҳад ба он пайравӣ кунад. ҳамин гуна аст на? мисол як ҳунарманд мехоҳад мисли ҳунармандони Голливуд, Болливуд дар сонаи бузург баромад кунад. умуман худи шумо кадом сарояндаро дида хостед ки сароянда шавед? من راستی از خوردی این شوق و هوس در دل بودن؟ در دل بود و از خوردی در دلم شوق و هوس داشتم و بسیارتر سرودهای احمد ظاهر، شادروان احمد ظاهر و گوگوش رو گوش میکردم و زمزمه میکردم و محبت ترانه های آنها وادار کرد که من روی صحنه برآمدم. بهترین و خواستید که سراینده شوید. اولین سرود کدام بود؟ اگر ما باید بیاریم. زیاده از 30 سرود است. 30 سرود بهترین. اولین سرود کدام است؟ اولین سرودی من سیاه چشمان می باشد و اگر خطا نکنم این در صنف پنجم بود. از صنف پنجم علاقه شروع شد فعالیت ایجادی شما. همین سرودی سیاه چشمانی که شما قید کردید کی توصیه داد با مسئله کی شما سرود سر دید؟ همین روان چونه صورت گرفت. چون پیش از این من فکر میکنم در خیال شما نبود که شما یک روز سراینده میشوید. همین گونه بوده؟ بله. همین روان چگونه ادامه یافت که سرودی خود رو اولین مرتبه در صنف خواننده صنف 5 بودن علاقه ثبت کردید؟ راستی مادر من هم بسیار صنعت را دوست می‌دارد و من مکتب نمی‌رفتم، مکتب نمی‌خواندم که مادر من این سرود رو زمزمه می‌کرد و با من بسیار معقول بود. همون لحظه و من این سرود رو مادرم به من توصیه داد که تا اینکه من این سرود رو بخونم و اولین سرودی من بود سیاه چشمان. بهترین. بعد از اینکه شما سرود رو ثبت کردید اولین شنونده شما با فکر مادرتون بوده؟ بله. چگونه برگزاری کردن با سرودی اولین شاگردانه شما؟ با فکرم که اگه مادر گپی گنده نمیگوید و دلی فرزندش رو نمیشکند. مادرم به من دعا داد و تا حال است که من با دعای مادرم برای صحنه هستم. این اگر ما بگیم که شما رو در همین راه مادرتون هدایت نمود، مصلحت داد، خطا نمیکنیم. بله. ما خودی صحبت کرده هستیم درباره سرود اولین شما که نام داشت سیاه چشمان. سیاه چشمان یا سیاه چشمک؟ سیاه چشمان. سیاه چشمان. من زیاد میخوام که برای بیننده عزیز 4 مصرع از این سرود یادآور شویم. پیشنهاد نمایید برای بیننده عزیز. سیاه چشمانی من آفتی جانی من داد و بیداد که از ما تو جدایی حیف و افسوس که از ما تو جدایی چون کبوتر لبی با من نشستی دانه خوردی ولی رامم نگشتی بی وفا
беҳтарин. саломат бошед. Ва шумо дар оғоз қайд кардед ки ҳунари суруду таронаҳои Аҳмад Зоир ва Гугл шуморо ба ин роҳ ҳидоят намуда. Ман медонам ки шумо як суруди Аҳмад Зоирро бозхонӣ кардаед. Яктоне чандто. Чандто. Ҳар нафар вақте ки як сурудро бозхонӣ мекунад, он медонад ки ҳамин сурудро агар бозхонӣ кунад ба ӯ хос аст. Ва шумо ҳамчизро дарк кардед. Ва ин сурудое ки шумо бозхонӣ кардед бисёр хуб баромад ва ба ҳар як ҳаводорону мухлисони шумо писанд омад. чуноне ки шумо ҳозир гуфтед, ман як суруди Аҳмад Зоирро хондам ва баъдан бисёр мухлисон, яъне ҳаводорон ба ман тавсия доданд ки бисёртар сурудҳои Аҳмад Зоирро бихон ва ман ин чизро қабул кардед? кардам. Аввалин суруди Аҳмад Зоире ки шумо бозхонӣ кардед кадом суруд буд? Дуста дорам ҳамеша. Дуста дорам ҳамеша, ки дар воқеъ бисёр зебо баромадааст ва ман ба бори гуфта метавонам ки ҳар як нафар агар ин сурудро гӯш кунад ба он кас писанд меояд. Дар воқеъ ман барои чи имрӯз суҳбат карда истодем зиёдтар дар атрофи сурудҳо, чун бинандае ки ин лаҳза барномаи моро тамошо дорад, онҳо мехоҳад ки шумо зиёдтар суруд сароед. Худи ҳозир мо ёд мекунем бозам аз таронаи зебои Аҳмад Зоир дуста дорам ҳамеша ҳамеша. Марҳамат. دوستا دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوستا دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکلی تو پریشه پریشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه نمیشه نمیشه ҳар нафаре ки мо ба барнома даъват мекунем, пеш аз оне ки бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавем, мо каме ҷустуҷӯ мекунем, аз фаъолияташ бохабар мешавем. Ва ман маълумот дорам ки шумо яке аз дар хона барои дӯстон, наздикон, барои пайвандон кадбонои хуб ҳастед. Ман фикр мекунам аз удаи ҳама намуд хӯрокҳои миллӣ баромада метавонед. метавонам, агар бисёр чизое ҳаст ки наметавонам, лек ба ҳама мегӯям ки метавонам, бояд ба он кора бикунам. Худи ҳозир исбот кардед, аллакай худи ҳозир шумо 3 ва ё 4 суруд пешниҳод кардед, аммо то ҳол як фатиро то ба онҷо реза накардед. Хеле барнома гузашт, танҳо мо фатир реза кардем. Боз чӣ кор мекунем? боз мо ҳозир қуртро бояд Об каф мекунем, бизанем. ҳамин гуна қурутро каф мезанем ва то омода шидани қурут ман омода ҳастам ки ба саволҳои шумо посух гардонам. Беҳтарин. Аз ҷониби шумо ба наздикӣ як суруди зебои дигар ҳамроҳи видеоклипаш пешниҳоди мухлисони ҳаводорони шумо гардид бо номи Очаи ҷон. Ман ба бори гуфта метавонам ин суруд низ тавонист дар як муддати кӯтоҳ ҳаводорони зиёд пайдо кунад. мехоҳам каме дар бори ҳамин суруд ҳарф занем. Умуман Фарҳанос, ҳар як клипе ки пешниҳод мекунед, ҳар як суруду оҳангое ки пешниҳод мекунед, ки ба шумо тавсия медиҳад, ки ба шумо идея медиҳад? барои интихоби суруди модар бо Парвиз Ашуруф ки имрӯз мо ҳамкорӣ мекунем, аввалин кори мо буд ва аввалин суруде ки якҷоя интихоб кардем, ин суруди Оча буд. Умуман видеоклипро ман тамошо кардам, бисёр ҷолиб буд. идеяи видеоклип низ аз Парвиз Ашуруф мебошад ва дар ин суруд, яъне дар ин клип саргузашти худам ҳаст ва саргузашти худро нақл кардам ва ба таври клип пешниҳод кардед барои бинандаи азиз. Ин клип пурра саргузашти шумо аст. бале, вақте ки ман 2-3 сол пеш дар шаҳр омада будам ва модари ман низ дар ноҳияи Восия зиндагӣ мекард ва ман дур аз модар будам, аз сабабе ки корҳои ман бисёр буд, яъне ба омода кардани суруду клипҳо машғул будам. машғул будам ва дер хабаргирӣ мерафтам
همون سبب من این ویدیو کلیپ رو آماده کرده پیشکش مخلصان نموده. بیننده با شما بعد از تماشای همین ویدیو کلیپ چگونه برگزاری کردن؟ راستی همین ویدیو کلیپ که برآمد اولین مرتبه کلیپ رو با مادر خود تماشا کردم و مادرم گریان شد و بعد از اون هر روز در یک روز همه خیش تبران زنگ میزدن و گریه میکردن حیران میشدم گفتم برای چی من یکم سرود غم‌انگیز نیست لیکن همه زنگ میزدن گریه میکردن. من فکر میکنم هر یک نفر وقتی که همین سرود تماشا میکنه در حال همون خاطرات خودش پیش نظر میاد. انتظاری های مادر وقتی که مادر فرزند رو انتظاری میکشه من فکر میکنم این سخت ترین چیز است که مادر همیشه میخواد که فرزندش در نزدش باشد. شاید برای همین است. بعد از برآمدن این ویدیو کلیپ حتی چندین نفرها با من زنگ زدند گفتند که این کلیپ رو تماشا کردیم و با دیداربینی اوچجانی خود رفتیم. یعنی همین سرود شما باعث گردیده؟ بله همین سرودی من و من خوشحال از آن هستم که به واسطه این ترانه چندین مادران و فرزندان رهدو را به دیداری هم رساندم. بهترین و من فکر میکنم رسالت سراینده همین است که تواند که با سرود خود یک نفر رو تربیت کند. وقتی که یک نفر سرود وطن میسراید حتما در دل شنونده محبت وطن بیدار میشود. وقتی یک نفر سرود مادر رو پیشنهاد میکند هر نفر اگر این سرود شما رو گوش کند من فکر میکنم نسبت مادر محبتش زیاد میگردد، احترام اون نسبت مادر زیاد میشود. من فکر میکنم رسالت خودی سراینده همین است. ما چیکار میکنیم؟ خوب به ما یک ظرف لازم است چون که این قروتا آب شده دیگرش به ما لازم نمی باشد. لازم نمیشود مرحمت. خوب اکنون فطیر آماده. ما قرود رو الکی آب کردیم آماده. باز برای ما چی لازم میشود؟ خوب ما قرود رو آب کردیم. حاضر باشد روغن رو آب میکنیم و پیاز رو ریزه میکنیم. اگر امکانیت باشد کمش ما به من یاری رسانید. کمک میکنم. من برای شما کمک میکنم. من در این برنامه برای شما کمک نکردم با اون خاطره که خوراکی که ما انتخاب کردیم من فکر میکنم اونقدر مشکل است و شما اگر کدبانید پس برای شما کمک کنم لیکن در پیاز ریزه کردن برای شما کمک میکنم. یک جا پیاز رو پسو میکنیم. ما خود یازی صحبت کرده استیم اطرافی سرودی و چای جان همین گونه بودم. و حتما درباره اون سرودی که ما حرف میزنیم باید سروده شود. خود یازی در نتیجه پوست کردن خودی پیاز همین سرود رو یادآور میشیم. شما میتونید سرود سریم و برای شما کمک میکنم. آچه دروازه رو وا کن که رسیدم به درت آمدم آچه جان تا که بگیرم خبرو غم و درد و علم و گریه بسیار بسی نبینم آچه جان کاش دیگر دردی سرو ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه آچه دروازه رو وا کن که رسیدم به درت آمدم آچه جان تا که بگیرم خبرو غم و درد و علم و گریه بسیار بسی نبینم آچه جان کاش دیگر دردی سرو ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه
تو آچه جان راحتی دنیا را ندی ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه روی کور پچنشین باز و پیشم آچه صدقه خاکی قدم های تو میشم آچه نفر جای نشینی تو نباشد به جهان تو فقط آگاهی ای این دل ریشم آچه ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه بهترین در هر برنامه که ما پیشنهاد میکنیم از همه مشکل خودی پیاز ریزه کردن است چشم پر از آب میشه لیکن من خودی واسه برای از همه مشکلی همین برنامه برای خود گرفتن که تو که شما آزادتر سرود سروید شما در روند قید کردید که سرود رو مرتبه اول با همراه مادرتون تماشا کردید پیش از اون که سرود ثبت کنید شما با مادرتون نمیتونید که سرودی مادر ثبت کنید نرسی مادرم نمیدونست ما کوشش کردیم که یک تحفه غیر چشم داشت برای مادری خود تحفه گردونیم و مادر از این من فکر میکنم به نهایت خوشحال شدن نه؟ بله میتونم شما رو کمک کنم حتما فکر کنم همه اونو من پس میکنم در یک جایی پس میکنیم من برای چی برای شما کمک کردم وقتی سرود سرایی شما بود من خواستم که شما آزاد سرود سرایی همین گونه است که هر یک نفر وقتی که روی صنعت رو انتخاب میکند میخواهد که روز به روز قلای بلندترین افت کرده باشد خودی شما برای اون که باز اون همین استعداد شما رشد کند هواداران و مخلصان شما زیاد گردد امروز کدام کارها رو به شما رسانده ایستادید و نیت ندارید که در تاجیکستان کنسرت خود رو برپا کنید این آرزوی درینه من است و در آینده من نیت دارم که در تاجیکستان خود در دوشنبه شهر زیبا و نازنین کنسرت خود را با موسیقی های زنده و با طور زنده بله با آواز زنده پیشکش مخلصان گردانم خب تا گرم شدن روغن ما فطیر ریزه کرده رو با قروت آب کرده همراه میکنیم پیاز بعدا لازم میشه برای ما برای چی امروز زیادتر سرود سراییدیم چون من در آغاز قید کردم که من یکم مرتبه صحبت شما رو مثلا در تلویزیون دیده بودم و من با باری گفتم میتونم که بیننده که نظر ما رو برنامه ما رو تماشا کرد اونا میخواستن که هر چیز زیادتر با طور زنده سرود سرایی شما رو دیده باشم و این برنامه ما امروز من فکر میکنم یک امکانیتی بود برای مخلصان و برای هواداران شما که هر یک سرودی که ما پیشنهاد کردیم به طور زنده صدا داد و با باوری گفتم میتونم که همه آنها از این برنامه خوشحال شدن. اکنون چیکار میکنیم؟ من فکر میکنم در قسمت نهایی خوراک امروز قرار داریم که نام دارد خوراک ما قروتاب. ما از
اول تا حاضر فکر میکنم خیلی کم توجه کردیم به خوراک، زیادتر سرود بود. بله. چیکار میکنیم؟ اکنون فرصتی آن رسیده است که ما روغن رو میسنجیم تا اینکه گرم شده است یا نه. گرم شده است ولی که بله. خوراک ما لکه آماده شد و خود یازیم ما به خوریش آماده کردن مشغول میشیم و فراناز این لحظه امکان داریم که تا آماده شدن خوراک یک سرود زیبای شما رو پخش کنیم و بعدا برمیگردیم. حتما لحظه فرام است که ما بچشیم و برگزاری کنیم با هنری کدبانگی شما. خدایا آتشی مشهرگیری دیده دیداری مرا درگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری عشقی تو به دل حمله خون ریز کنم جان از دل و از سینه من خیز کنم ناکس بود آنکه از لبی خون رنگم روزی باشی زیبا سپرهیز کنم ناکس بود آنکه از لبی خون رنگم روزی باشی زیبا سپرهیز کنم خدایا آتشی مشهرگیری دیده دیداری مرا درگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری هرگاه زی لبی تو باده نوش کنم از لذتی آن عقل فراموش کنم روزی بشود بگیرم در آغوش با بوسه شب تو را چی مدهوش کنم روزی بشود بگیرم در آغوش با بوسه شب تو را چی مدهوش کنم خدایا آتشی مشهرگیری دیده دیداری مرا درگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری دور گشت از دلم آتشکه سرخطی عاشقی ای سرگیری خوراکی که ما این لحظه همراه فرهناز شرف و با صحبت‌های جالب با سرودهای دلنشین آماده کردیم و آماده گردید. این لحظه فرصت اون رسیده است که ما بچشیم و برگزاری کنیم مخصوصا با هنری کدبانگی شما. رحمت. مرحمت میچشیم. در واقع خوراکی
бо лаззат мегӯям махсусан имрӯз шумо интихоб кардед як нав хӯроки миллиро ва ман фикр мекунам интихоби шумо низ бисёр интихоби хуб буд ва ҳамин гуна аст ки мо бояд дар ҳар куҷое бошем истифода барем аз хӯрокҳои миллӣ ва хушбахтона ҳар як хӯроки миллие ки имрӯз мо мудом мекунем дар ҳар як хона аз тамоми витаминҳо бой аст ва тавсия медиҳем ба ҳама бинандаҳое ки аз оғоз то ба анҷом моро ҳамроҳӣ карданд ҳамеша омода кунанд дар хонаи худ аз кутобе ки Фараноз Шарофов имрӯз омода кард. Фараноз, ман махсус барои шумо миннатдорӣ байон мекунам барои муҳимтар аз ҳам барои иштирок дар барнома, барои сурдои зебое ки худи ҳозир дар ин барнома садо дод аз ҷониби шумо ва ман фикр мекунам барои махсусан мухлисони ҳаводорони шумо ин шом бисёр як шоми зебо буд. аз сурдои зебои шумо лаззат бурдам, сурдои зебои шуморо ба тариқи зинда гӯш кардам ва қайд кардан зарур аст ки ҳар нафаре ки меҳмони барномаи мо мегардад аз ҷониби ширкати қаннодии шоколади ки сарпарасти доимии барномаи меҳмони Шаҳнавоз аст, ин барнома пурра бо дастгирии ин ширкат тайёр мегардад ва аз ҷониби ширкати қаннодии шоколади ба ҳар нафаре ки меҳмони барномаи мо мегардад мо махсус тӯҳфа дорем ва имрӯз барои иштироки шумо барои суруду таронаҳои зебоятон анамин ширинӣ бо анамин расми зебо ки аз ҷараёни аз рафти барнома аксбардорӣ гардид барои шумо тақдим мегардад. Ман фикр мекунам бисёр як расми зебоам ин ба он хотир барои шумо тақдим мегардад ки бигзор зиндагии шумо мисли анамин ширинӣ ширину зебо бошад. Марамат. раҳмат. Ташаккур барои ширкати шоколадӣ ва барои даъвати шумо миннатдор. ман бори дигар ба шумо муваффақият мехоҳам ва ин оғози шумо аст дар роҳи санъат. ман ба боварӣ гуфта метавонам ки дар оянда воқеан нафаре мешавад ки на танҳо дар дохили Тоҷикистон балки санъати тоҷикро берун аз Тоҷикистон муаррифӣ мекунед. ба шумо баландтарин фатҳи қуллаи санъатро орзумандам. бигзор ба баландтарин қулла бирасем. дар фаъолияти миёмада барои шумо махсус муваффақият мехоҳам. саломат бошед. раҳмат. дӯстони азиз, тӯли чанд лаҳза барномаи меҳмони Шаҳнавоз буд пешниҳоди шумо. ҳафтаи баъдӣ боз бо чеҳраҳои нав ба дидори ҳам мерасем. То дидори баъдӣ хайр.